Hi guys, see you again in chapter 2 Atomic Structure. So now we are going to learn subtopic 2.3 Electronic Configuration. So guys, let's start. Okay guys, in this subtopic we are going to focus on the electronic configuration. So kita akan belajar about definition and how to apply the rule of Aufbau principle, Pauli exclusion principle, Hans rule. And then we are going to learn how to write the electronic configuration using Spdf notation for atom and ion. And then we are going to look at anomalous case for electronic configuration for chromium and copper. Alright guys, so this is how we want to learn to write the electronic configuration. So if you still remember, in school, you already learned how to write the electronic configuration, which is konfigurasi elektron yang you pernah belajar dulu. Kalau you masih ingat, contoh if you have sodium atom, the proton number is 11. So if you write the electronic configuration, it should be 281, right? Like this. But in matriculation, kita takkan tulis macam ni kelas. Kita ada version lain. So it will relate with the subtopic 2.2 that we already learned before this. Okay? So electronic configuration is electron arrangement in an atom is called as the electronic configuration. Okay? Arrangement of electron. Alright? So, in matriculation, we have two versions. First, we have electron configuration by using Spdf notation. This electronic configuration will show how the electrons are distributed among the various atomic orbital. Okay, I'll show you the example here. For example, we have lithium atom. So, lithium atom, the proton number, okay, kalau you nak tulis electronic configuration, you kena tahu proton number. So kalau tak ingat, it's okay class. You can refer to the table relative atomic mass. Okay, proton number for lithium adalah 3. And how to write the electronic configuration? So cara kita tulis adalah 1s2, 2s1. Wah, macam mana saya boleh susun macam ni? Kejap lagi kita akan apply 3 rule tu nanti. Kat situ nanti you akan faham why. Okay, before this class, in school, if you have 3 proton number for lithium, you akan tulis 2, 1. Betul? Like this. But in matriculation, kita akan tulis by using Spdf notation. Okay, 1 and 2 here stand for energy level. Bermaksud dia berada pada petala yang mana. Before this saya dah explain in subtopic 2.2. 1 refer to the first energy level or first shell. 2 refer to the second shell. And then S ni refer kepada L, angular momentum quantum number. Okay, so 1 yang kecil dengan 2 yang kecil di atas ni, ini adalah total number of electron in orbital. Okay, so we know that in S subshell or S orbital, we can fill in maximum 2 electron. Ingat, remember, S orbital, maximum electron that you can fill in only 2. We need to apply all the concept in 2.2 later in this subtopic. Okay, the second one we have orbital diagram. Okay, this orbital diagram consists of box or line. Normally saya suka lukis dalam bentuk line. Kalau you nak lukis dalam bentuk kotak pun boleh. For each orbital in a given energy level group by sublevel with arrow indicates the electron present and its spin. Okay, so ini adalah orbital diagram. So how to draw the orbital diagram? Actually the orbital diagram dia adalah relate with electronic configuration. You need to know the electronic configuration first before you draw the orbital diagram. So in orbital diagram we'll show the arrow. Contohnya we have hydrogen here. Hydrogen consists of 1 proton number.
So if you write the electronic configuration, it should be like this: 1s1 only. So this is for hydrogen. So when we transform it into orbital diagram, we need to show the position of electron. So sebab ada satu je, kita buat macam ni. So kalau untuk lithium, just now kita ada 1s2, 2s1. So for lithium, if you draw the orbital diagram, dia akan ada 1s, bilik 1s dengan bilik 2s. Dalam bilik 1s, kita isi dengan full of electron, which is 2 electron, like that. And 2s will fill in with only 1 electron. So this is what we call as orbital diagram. So to write the electronic configuration and to draw the orbital diagram, you need to apply 3 rule after this. Baru you faham kenapa dia jadi macam tu. Alright guys, so this is the rule I use when assigning electrons to the orbital. So we need to apply 3 rule when you want to write the electronic configuration and the orbital diagram. Okay, the first rule we have Aufbau principle. So this Aufbau principle is used when you want to write the electronic configuration. So electron in atom should be filled in the orbitals in order of increasing energy. So tadi you dah lihat saya buat macam mana dia boleh jadi 1s, lepas 1s 2s, lepas 2s nanti you akan jumpa 2p dulu. Okay, how? So this is the orbital filling order that you need to remember. You kena hafal lah kelas. Kalau you tak hafal, you buatlah cara macam saya buat ni kan. Tulis dulu 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s. Kemudian pergi pula orbital P, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p. Pergi pula 3D, kan? Okey, cuma mungkin ada yang tertanya-tanya, madam, kenapa tak ada 1p? Ini kita dah belajar kelas, tak boleh ada. Why? Okey, kalau you masih ingat, when n equal to 1, L only equal to 0. So bila n sama dengan 1, L cuma kosong je kelas. Kosong only refer to s orbital. So that's why for p orbital kita tidak ada 1p. Kemudian kalau you tengok D, kenapa tak ada 1D dengan 2D? Why we don't have this one? Tak boleh Why? This is the reason. Okay, when n equal to 1, L only equal to 0, which refer to orbital S. So, that's why bila shell yang pertama, dia tak ada D kelas. Dia hanya ada S orbital. When n equal to 2, okay, kalau shell yang kedua kelas, dia takkan ada D juga. Why? So I'll show you. When n equal to 2, L only equal to 0 and 1 saja. Nampak? Dia tak ada L equal to 2. So L equal to 0 refer to S orbital. L equal to 1 refer kepada P orbital. So that's why pada petala yang kedua, kita cuma ada 2S and 2P only, no 2D orbital. So this is the reason, because L must depend on N. So sebab tu kalau S, kalau awak tengok dia ada 1, ada 2S. Sebab apa? Sebab kita tahu dalam n equal to 1 ada 0, dalam n equal to 2 juga ada 0. 0 refer kepada S orbital. So that's why kita tak ada 1P. Okay, 1P juga tak ada, 1D, 2D juga tidak ada. Boleh faham? Okay, so buat benda ni. Alright, so this is how you arrange the electronic configuration. So nanti bila you buat, you akan start dulu dengan 1S, kemudian you jumpa 2S. Nampak macam hujan turun ni kan. Lepas jumpa 2S, you akan jumpa 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Dia macam tu. Okay, ni susunan dia. 1S, 2S, 2P,
3s, 3p, 4s. Okay. So, second rule adalah Pauli exclusion principle. So, this rule you need to apply to when you want to draw the orbital diagram. No two electrons in the same atom have the same set of 4 quantum numbers. An orbital hold a maximum of 2 electrons and they must have opposite spin like this. Okay. For example, for helium atom consists of 2 proton number. So when you draw the orbital diagram, 1s orbital, okay, bila you lukis dia tak boleh dua-dua arrow ke atas. Salah sebab kita dah belajar spin dia mesti opposite. Satu positive half, satu negative half. So dia tak boleh jadi macam ni, 1s both arrow dekat atas ataupun 1s both arrow dekat bawah. So this is wrong. Okay, make sure it must be in opposite spin. Okay, the third rule is Hund's rule. Hund's rule say that in a given set of orbital of equivalent energy. Equivalent energy maksudnya macam mana? Okay, later I'll show you. The electron tends to occupy the orbital singly first before pairing up. So for example like this, if you have carbon atom, so this is the orbital diagram. So kalau you buat, you akan dapat 1s. Nampak ikut ni. Okay, ikut afbau dulu. When you write the electronic configuration, 1s2. 2 kenapa? Sebab s boleh fill in maximum 2 elektron, 1s. Lepas tu 2s, 2s2. Nampak? Okay, s juga maksimum 2 sebab kita nak 6, nak cukup 6. Okay, kemudian lepas s 2s kita masukkan 2p. So balance ada lagi berapa? Ada lagi 2. 6 tolak 4 2. So 2p 2. So kalau you calculate the total electron here, 2 4 6. So total akan ada 6. So like that. Boleh? So dia must depend on the proton number. So ini sebenarnya kalau saya pecah, kalau you buat style dolu-dolu, so dia jadi 2 4. So electron configuration untuk dulu-dulu awak buat 2.4. Sama je kelas. Okay. So kat sini dia lebih jelas, dia menunjukkan 2 elektron pada first shell. Okay, 2 elektron berada pada first shell dan 4 elektron berada pada second shell. Okay, when you want to transform it into orbital diagram, so 1s2 penuh, mesti arrow macam ni. Okay, ini kena follow Pauli. 2s2 pun macam ni. Okay, untuk 2p, ini yang dipanggil equivalent energy. 2p kita tahu p ada 3 bilik. Ingat lagi, p ada 3 bilik. Kenapa? When L equal to 1, M equal to negative 1, 0, positive 1. So ada 3 bilik. That's why we draw 3 kotak atau 3 line untuk p orbital. So when you want to fill in the electron, dia kata the orbital must fill singly first before pairing up. Okay, so that's why kita akan isi satu dulu dalam bilik yang pertama, satu lagi dalam bilik yang kedua. Nampak? Okay, contoh kalau you ada oxygen atom. Oxygen proton number dia adalah 8. Okay, so bila you buat electronic configuration, dia akan jadi macam ni, 1s2, 2s2, 2p4. Nampak maksimum elektron dalam P adalah 6. Sebab tu kena faham subtopik 2.2. Okay, kalau you nak lukis orbital diagram dia, it should be like this. 1s ada 2 elektron, 2s jarak sikit ya, sebab antara satu bilik dengan satu bilik tu awak kena jarak sikit. Okay, so 1s cuma ada satu bilik sahaja. 2s pun ada satu bilik tapi ada 2 elektron, while 2p 2p akan ada 3 bilik. Nampak cara saya lukis?
Okey, tapi dalam P ada 4. So, cara you isi dalam 2P orbital, you need to follow Hans rule. Fill in singly first like this. 1, 2, 3, 4. Baru kita terbalikkan dia, baru pairing up. 4. Like this. So this is how you write the electronic configuration or orbital diagram by using these 3 rule. Tolong faham ya 3 rule ni untuk you apply dalam electronic configuration and orbital diagram. Okay guys, so this is some tips for you ataupun sebagai pengetahuan saja, di mana arrow yang kita lukis ke atas tu sebenarnya the arrow show the direction of the spin. So actually yang kita faham yang arrow yang ke atas is positive half, while arrow yang ke bawah adalah negative half. Actually this one is arbitrary. Sebenarnya tak kisah pun arrow yang ke atas ni kalau nak jadi negative half pun boleh. Tapi nak senang faham, anggap je arrow ke atas tu adalah the spin is positive half and arrow ke bawah adalah negative half. Itu lebih mudah. Okay guys, so this is another tips for you untuk you cepat buat orbital diagram. So just want to remind you again, ini yang kita dah belajar in subtopic 2.2. So untuk S subshell, so remember the maximum number of electron you can fill in S only 2. Nampak So when you draw the orbital diagram, it should be like this. Nampak ada 2 je, 1 je bilik. Okay, N ni refer kepada shell. Sama ada dia boleh jadi 1, 2, 3, 4. So saya tulis general je dekat sini. Okay, if P subshell, P orbital, maximum number of electron 6 electron. Why? Because P subshell consists of 3 room. Dia ada 3 bilik kelas. Kita dah belajar. Okay, so bila dia ada 3 bilik, 1 bilik 2 elektron. So 3 bilik akan ada 6 elektron. While D subshell, maximum number of electron is 10. Because D subshell consists of 5 orbital. Nampak tak? Dia ada 5 orbital kelas. Okay, so dia ada 5 bilik. So 1 bilik 2 orang, 2 elektron. So 10 elektron. This one for S subshell sebagai you punya general knowledge je lah. So you can fill in 14 electron. Why? Because F consists of 7 orbital. Okay, just want to show you je lah. Okay, F ni jika L sama dengan 3. So if L equal to 3, M equal to negative, dia mesti start daripada L punya nombor. Dia mesti start pada negatif. So L punya nombor adalah 3. So negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2, positif 3. So how many orbital you have here? So kalau you kira kat sini, you akan ada 7 orbital atau 7 bilik kelas. So kalau 7 bilik, tak ada 14 elektron boleh isi. Boleh isi 14. Okay? Boleh faham? So very simple. So F tu jarang lah dalam syllabus you all. Syllabus you all normally sampai D subshell sahaja. Okay guys, this one how to write the electronic configuration for atom and monoatomic ion. Before this kita dah lihat kepada atom. Tapi macam mana untuk ion? Okay, konsep sama, tapi you need to write the atom electronic configuration first before you write the electronic configuration for ion. Okay, what you need to apply is Aufbau principle. Okay, ni contoh dia untuk atom. Okay, kita ada magnesium atom, potassium atom and titanium atom. So to write electronic configuration, you need to know the proton number. So untuk buat electronic configuration, you kena apply Aufbau principle. Susunan tu kan. Remember, ingat balik. Okay, so kita ada 12 kat sini. So kita akan isi 2S2, 1S2, 2
2s2, 2p6, 3s2. So kalau zaman sekolah dulu, you apply macam ni. Ni sebenarnya, ini adalah first shell 2. Ini adalah second shell ada 8. Ini adalah third shell ada 2. 2, 8, 2. Sama je kelas konsep dia. Okay. So, untuk potassium, we have 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Ini susunan ni, tengok Aufbau principle. Okey, untuk titanium, kalau tengok, dia ada 22 proton number. So, if you write the configuration sampai 3p6, kemudian dia pergi kepada 4s2 dulu, baru 3d2 kelas. Kenapa? Ini according to Aufbau kelas. According to Aufbau, kita akan jumpa lepas 3p, nampak lepas 3p awak akan jumpa 4s dulu, baru 3d. 4s baru 3d. So sebab tu kita isikan dulu dalam 4s 2 baru 3d2. Yang balance baru pergi dekat 3d. So cara you isi, you fill in dulu 1s, S isi 2. 2S, S pun boleh isi 2 maksimum. P maksimum boleh isi 6. Okey, S ni 2, P 6. So yang balance baru pergi pada 4S2 dan last balance baru pergi pada 3D. Dan kita tahu 3D ni sebenarnya boleh isi boleh isi 10 elektron, tapi sebab balance untuk titanium ada 2 saja, so kita letak 3D2. Boleh? Okey, kemudian untuk ions. Untuk ions, how to transform ataupun how to write the electronic configuration for ion. Konsep dia sama kelas, cuma you need to write the configuration for atom first. Buat untuk atom dulu. Jangan tolak daripada proton number. Saya tak nak awak buat macam tu, sebab nanti you akan ada konsep yang salah. Contoh ramai pelajar, proton number kat sini 11. So bila jadi sodium plus, tolakkan 11 tolak 1 jadi 10. Terus buat electronic configuration like this. Tak nak kelas, I don't want you to do like that. Okay, you need to understand the concept of removal of electron. Okay, so contoh first you write the electronic configuration for sodium. So buat dulu 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Kira total mesti ada 11. Okay, cukup 11. So bila dia jadi sodium plus, okay, bila dia jadi sodium plus bermaksud plus. Plus dia akan remove electron. Betul? How many electron? Only 1 electron. So dia akan buang 1 elektron. Okay, so elektron yang dia nak buang mesti buang start daripada outer shell. Remove electron from outer shell. So ini saya bahagikan. Ini adalah first shell, ini adalah second shell, ini adalah third shell. Okay, so we need to remove the electron starting from outer shell. So outer shell yang paling jauh dengan nukleus adalah third shell. So in our third shell, betul-betul ada 1 elektron. So kita akan buang this orbital. Nampak? So dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p6. So this configuration equal to configuration of neon. Neon is noble gas, gas nadir kan? Okay, sebab apa? Neon juga ada 10 proton number. Okay, 10 proton number. So di equation ni sama dengan gas nadir. So kita tahu bila atom jadi ion, the configuration of electron should equal to noble gas configuration. Okay, so next kita ada fluorine. Boleh lihat pada fluorine, the proton number 9. So write the electronic configuration 1s2, 2s2, 2p5. Make sure mesti ada 9 kelas. So saya bahagi kan. Ini ada first shell, yang ini adalah second shell. So daripada F atom become F minus. It means that it will receive 1 electron. Okay, so bila dia nak tambah elektron ke dalam
shell mesti tambah pada outer shell. Mesti tambah pada petala paling luar. So petala paling luar dia adalah second shell. So yang mana rumah yang kosong? So rumah yang kosong kita ada pada 2P. Sebab P maksimum boleh isi 6. So ada satu kosong lagi boleh isi satu elektron. So dia jadi 2P6. So this configuration also same like noble gas configuration, which is neon. Okay, so you kena faham konsep atom dengan ion. Boleh ya? Alright guys, ini yang saya kata, you kena faham konsep. Kalau you main tolak je, you akan salah. Alright, so I'll show you the example here. Contoh the formation of cation. For anion, I think very simple sebab kita tambah je. Okay, untuk cation, contoh kalau kita ada macam ni kelas, manganese. Okay, you have 25 proton number. Okay, if you write the configuration for atom manganese, okay, you akan dapat macam ni. Ini follow afbau ya. Tetapi bila you nak buat configuration for ion manganese, dia jadi M2+. 2+ maksudnya you are going to remove 2 electron. So kalau you buat cara cara biasa, maksudnya you kata 25 minus 2 you dapat 23. So you terus buat configuration dia tanpa mengambil kira dekat mana elektron tu buang. So you buat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Maksudnya you buang daripada sini. Nampak? So dia tinggal 3d3. Maksudnya you hanya ikut bilangan proton number atau bilangan elektron yang telah ditolak tadi kan. So kalau configuration macam ni salah guys. Ini adalah konsep yang salah. Sebab tu madam kata tadi, make sure you write the electronic configuration for atom first. Okay, and then baru you transform kepada configuration for ion. Okay, you tengok mana outer shell. So dalam case manganese, 4s berada di depan 3d kelas. So that's the problem. Ni nampak? Sedangkan 4 ni adalah petala yang keempat. Ini adalah fourth shell. Okay, so maksudnya dia berada pada petala paling luar. So that's why dua elektron that we need to remove should start from outer shell. So we need to remove this electron. So kita kena buang 4s ni kelas. Okay, bukannya buang elektron dalam 3d. Be careful guys. Alright, so buang elektron daripada outer shell. Outer shell macam mana nak kenal? Tengok nombor mana paling besar. So dalam configuration manganese atom, nombor yang paling besar adalah nombor 4. So maksudnya you start remove electron from this subshell. Okay, from this shell. So buang 2, hilanglah 4s. So that's why dia tinggal 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Yang atas ni salah. Make sure yang bawah ni yang betul. So be careful ya. This one is correct. Okay, so remember we remove electron from outer shell. Okay guys, so this is the last part of subtopic 2.3, which is relate with anomalous filling pattern. Anomalous case here only for 2 atom. Okay, so kita ada 2 jenis atom. Okay, kejap lagi saya akan explain. So anomalous filling pattern is due to the unusual stability of completely filled 3D subshell. Okay, ini hanya berlaku pada chromium and copper only. Remember, dalam periodic table tu ada banyak elemen. So this anomalous case, anomalous ni dia special. Anomalous ni maksudnya special case. Dia hanya berlaku pada chromium, which is the proton number 24, and copper, which is the proton number
29. So when you look at the question, kalau dia bagi proton number 24 and 29, you need to be careful because dia ada anomalous case. Okay, what is the anomalous case? Okay, we look at the chromium first. So if you follow the Aufbau principle, so the electronic configuration should be like this: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. This one according to Aufbau principle. Okay, but the actual configuration for chromium, dia akan jadi macam ni kelas. 4s ni akan donate 1 pada 3d. So dia akan jadi 4s1, 3d5. Kenapa jadi macam ni? Sebab according to the unusual stability of the half fill 3d5 subshell. Sebab dia nak cukupkan 5. Sebab kita tahu dalam 3d ada 5 bilik. Betul tak kelas? Okay, ni saya lukis. Dalam 3d d orbital ada 5 bilik. So kalau cuma satu bilik dapat 1 elektron je, satu lagi bilik ni macam mana? Kesian. Okay, kesian dia. Semua bilik penuh, ada 1 elektron. Okay, tapi dia seorang je tak dapat. Contohnya macam 5 orang adik-beradik, tapi yang lain semua dapat coklat, seorang tak dapat. Macam mana? Awak rasa macam mana? Mesti sedih kan? So that's why 4s2 ni dia bagi 1 elektron pada 3d supaya bilik 3d yang lagi 1 tu jadi stable. Okay, so masukkan. So that's why dia jadi 3d5. Sebab apa? Sebab dia nak cukupkan half fill subshell. Sebab kita tahu 3d maximum elektron adalah 10, tapi kita hanya 3d5 saja. So dia jadi half fill, separuh daripada 10. Boleh nampak? Okay, while copper, look, the configuration according to Aufbau adalah 4s2, 3d9. But this tak berlaku. Yang berlaku adalah actual configuration. Ni yang sebenar. Dia jadi 4s1, 3d10. Samalah macam tadi kelas. Kalau copper ni, if you write the configuration for 3d, okay, macam biasa dia ada 5 bilik. So kalau 9 tadi, dia macam ni kelas. According to Aufbau 3d9 like this. So the last orbital, kesian lah kan, betul tak? Dia cuma ada 1 elektron, yang lain semuanya full with 2 elektron. So tak adil. So that's why 4s orbital donate 1 electron to the last orbital in 3d to complete the subshell 3d. So that's why this one due to the completely fill of subshell of copper atom. So sebab tu dia punya electronic configuration become 4s1, 3d10. Boleh? So ini adalah anomalous case that happen in periodic table. Only these 2 elements sahaja. Elemen lain macam biasa follow Aufbau principle.